Naimbagag sapa Pilipinas and Merry Christmas at tuyan dagiti kang runa na damdamag dito'y PTV Cordillera. Nailistan iti kauna na firecracker-related incident iti Baguio City ita Disyembre. Nangyari iti panagwanawan dagiti otoridad dagiti illegal nga glaklako iti paputok. Aday iti report ni Glory Balegan. 13 anyos a lalaki a residente ti Largest Subdivision Extension, ti kaunaan a nabiktima iti paputok ita a Disyembre. Napasamak daytoy idi rabii kalman December 21. Nadunor ti ramay na gapoy ti panagpaputo na iti Piccolo. Nagturong da iti ama na iti hospital, ngamdagos da api manaw, iso nga iyap apila ti City Health Services Office, ti panagsublida nga agpataming tapno maliklikan nga ag-impeksyon ti donor. May sa ti Piccolo kadagiti adu a paputok a maiparparit a mailako kan mausar iti pagilyan kasagudayan ti anti-firecrackers law. It's a call to all the people here in Baguio City na we do not allow individual use of firecrackers. Community display is highly encouraged. Nung madonor iti paputok, agaplikar iti first aid, kas iti panang ugas iti donor iti agay-ayos adanom ken sabon. Sakbay ti panagpataming iti kaasitgan nga ospital wenno health care facility. Ilukat matan ti CHSO, ti online self-report form apasat ti surveillance system ti opisina tapno ma-monitor dagiti posible a firecracker-related incidents. Kagidan iti daytoy, inirtangan mo ti Public Order and Safety Division wano POSD, ti panagwanawan da kadagiti agilalako iti paputok iti merkado publiko. Itayla ang nabiit, nakakompiskar da iti sumagmamano a paputok ken pailaw iti merkado publiko. Naipaayan ti masaanan a vendor iti notice of violation, taawan ti permit na nga agilako. May nakita tayong batang nagpapaputok dyan sa labas, so immediately I asked our enforcers to find the source. And very shortly thereafter, nakita naman natin na may isang tindahan dito sa palengke na nagtitinda ng firecrackers. That led to the confiscation kung ano man yung supply niya. Tututukan damat ti guerrilla style a panagilako kadagiti paputok ken pailaw nang runa taawan tinapalubusan nga agilako kadagitoy iti syudad ti Baguio. Silulukat ti opisina ken Facebook page ti POSD nga umawat iti impormasyon mainaig ditoy. Hindi po talaga pwedeng magpaputok individually, and if you have a fireworks display, kailangan po natin kumuha ng clearances from the BCPO, from the Bureau of Fire, kasi hindi po biro ang magpaputok, really. So ang ginagawa ng ating team ay pag meron tayong nakuhang intel na possible na nagtitinda na tindahan ng mga paputok, atin po itong ini-inspect. Glory Balegan para iti Pagilian. Kabayatan na ng iwaras ti Police Regional Office Cordillera iti agarupa 2,000 akamang ti pulisya nga agbantay iti holiday season. May waras na iti PNP personnel kada iti probinsya ken syudad daging kenton January 6, 2024. Tapno may panamnama ti seguridad kada iti kangruna na kalsada nasurok walugasot a Cordillera Cops ti na-deploy para iti road monitoring ken terminal inspection. Kada iti places of convergence and commercial areas nasurok sa ngaribo personnel ti naka-preposition iti public markets, parks, malls, ken places of worship. Malaksit kada iti pro Cordillera personnel nasurok limagasot mat nga augmented units ken force multipliers ti tumulong agbantay iti selebrasyon ti Atiddoga holiday. Palagip ti pulisya iti publiko agbalin nga alerto ken naridam tapno maliklikan dagiti dakes a paspasamak. Kaya na good news kada iti sumangat iti Baguio City ita holiday season na ilukatan ti Cannon Road kada iti motorista. Dupay kasta iti pagalagadan ngayon paulog ti Metropolitan Baguio City La Trinidad itogon sa Blan Tuba-Tublay Development Authority Council. Possible lang iti Cannon Road kada iti light vehicles at 10 tons and below. Possible mat lang kada iti para publiko alugan ngem dagiti lang UV Express a Baguio Rosario route. Nasken nga obserbaran dagiti motorista ti 40 kilometers per hour maximum speed limit. May pawil pa iti panagparada iti Cannon Road. Naisara ti Cannon Road dagapoy ti structural integrity na ito'y kalpasan dagiti nagsasaruno adidigra.
Tinasurok ka 30 kilometers sa Cannon Road, ti may isa ka na iti kang runa na kalsada, ngagturong iti Baguio City, apakasarakan iti iconic Lion's Head. Bueno, iti kang runa na damdamag dito PTV Cordillera, i-like, i-follow, can nag-subscribe. Iti social media platforms ti PTV Cordillera, ti Facebook, TikTok, can YouTube. Para iti PTV Balita ngayon sa probinsya, siyak ni Eddie Carta, na imbagal daw, and Merry Christmas!